হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। আমার তোতাবলি চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করছি। বলবো না, কারণ অঙ্কুশের পাপা ভিডিওটা আজকে বানিয়েছে। তো অঙ্কুশের পাপার ওখানে গণপতি পুজো হয়, সেটাই তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করছে ছোট্ট একটা ভিডিও করে। তো তোমরা প্লিজ স্কিপ না করে দেখতে থাকো, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আর অবশ্যই কিন্তু ভিডিও শেষে কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না কেমন হয়েছে ভিডিওটা। চলো বন্ধুরা, দেখতে থাকো। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Prince गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे पूजिताय गुरुदैवताय गुरुपुरस्तायिने गुरुविक्रमाय तुल्यप्रवराय गुरवे गुणगुरुते गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुदैवससारासाय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाकण्ठघट्टकाय दीपसाराय दीपतत्त्वाय दीपगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमस्ताय जयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय